25.000 dari Pentol Neong, Pentan, Yaud nih ketua tolong cek hodamku pakai bahasa biawak lagi batuk ketua. Lihatlah guys, giliran 25.000 bahasa biawak lagi batuk. Lu pikirlah guys, kapan biawak batuk? Kalau batuk biawak, dokter full, rumah sakit full guys. Lu bayangin berapa juta hektar biawak di bumi ini. Goblok ini orang guys. Biawak batuk, flu dan pilek, goblok anjing.